Clippers, 3 ticket yan, pare. Itagos nyo lahat. Updated naman na yung Android Kawaii eh. Uy, naiwan si Kalbo. Hala. Ano yun? Oh no! Atras ka agad si Kalbo. Sabay ngiti ah. Ayos ah. Ang ngiti-ngiti pa. Yari ka kay Kawhi. Yari ka kay Kawhi. Sige. Yari ka, Kalbo. Brook Lopez. 4-3. Ay! Ano ba? Sayang. Pulsan. Pensa. Depensa. Op. Naku, si Kalbo na naman. Rebound. Abuso kang Kalbo ka. Likod, likod. Kawhi. 4-3. Bang! Updated na yung Android, pare. Na-update na yan. Yari na kayo dyan. Huli. Huli! Huli ka. Kawhi. Sa'yo na. Sa'yo na. Oh. Oh. Oh! Ay! Back to back din sana. Kala ko back to back. JB. May pintura yung ulo. Pull up. Sabi ko na eh. Short, short! Ay, sige tayo. Basket, basket, basket. Sagasa naman tayo konti. Puro tayo hagis eh. 2 tira natin. Hagis. 3 tira. Puro stress eh. Kawhi versus JB. Tira! Tira! Utang ina shot. Allah! Nangyari sa Clippers kung kailan kayo tinayaan tsaka kayo ano ah. Tutungkab-tungkab ah. Defense ah. Yun o, ni-slash ang kayo. How? Naku, shooter pa naman yan. Ang ina mo naman. Clippers! Ano na? Ang ina na itong Clippers na to. Arden, ang galing mo ah. Yan. Okay, 8-5. One stop tayo. One stop, one stop. Pensa ah. Kalbo. JB, ay mo yan. Paul! Pensa muna tayo, depensa, depensa. Steal naman tayo, steal. Stealan nyo. Shot clock. Switch na, switch na. Switch na. Huli! Utang ina mo! Ang galing nyo, Clippers! The two red jerseys, talking about threading a needle. Panalo nyo na lang yan ha. Masilang tsaka parley yan pare. Tagos nyo na lang mga hayop. Ano na naman?